जय जगन्नाथ। जय प्रभु सोमनाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु निकुटा आपण मानू समस्त ये चैनल स्वागत करुच्ची। चलो जीवा आज देखु मु पूर्व प्रश्न रे कही जे आम कोण विषय किसी मुझे है जोटा जेहेतु वीडियोटा लंबा ही जाता बहुत समय से मुझे रखी ये वीडियो रे डिस्कसन करवा बुझिपाल। देख पूर्व थे तो मुझे कही कौन कोण अंकन करने को प्रथम आमको एमर साहाय्य नाक पड़ो को मानकर रेखाखंड रश्मि सरल रेखा है या नहीं आम कोण या ना कोण अंकन करवा मुस्किल है। तेणु एम को लेकिन गोटे दुईटा रश्मि जोड़ी होगा यहाँ मूल बिंदु जोड़ी होगा कोण सृष्टि है। यहाँ मूल बिंदु है करु करु क ग रश्मि करु क ख रश्मि दुईटा जोड़ी होगा यहाँ कोण सृष्टि होगा। से कोणर ना कौन ना हूँ ग क ख है। यहाँ मुझे पूर्व भिडियो कहीदी बुझे कि ग क यहाँ कोण सृष्टि हो तेणु ये हूँ तार कोणर ये बाहु दुईटी बाहु दुईटा रश्मि कौन क ग आ क ख या बाहु कह जेहेतु एम कोण सृष्टि होगा तेणु बाहु द्वयर नाम है कौन क ग बाहु क ख बाहु बुझेगा कि यहाँ मु कही तापर बर्तमान देख कौन कौन प्रत्येक चित्र थी कोणर नाम यार शीर्ष बाहुद्वयर नाम लिख है। तेणु बर्तमान आसीगला किसी चित्र देदेला ये तुम बाछब है कि यार शीर्ष बिंदु कौन तार बाहु ना सब कह कोण ना बाहु ना एम ना सब कह मुझे कौन कहली प्रथम कही जे रेखाखंड रश्मि आ सरल रेखा या नहीं कोण या तेणु ये बाहु ये जो मानक नहीं बाहु ये बाहु सृष्टि हो दुईटी बाहु है जो जोड़ी है मूल बिंदु गोटा क ये क मूल बिंदु करु ख करु ग है ये जोड़ी है ये कोण सृष्टि है। तेणु ये से भाया ये सब अच्छी यहाँ मूल बिंदु ये सेमती यार मूल बिंदु ये चित्र मूल बिंदु ये तेणु नवा भितर ये गोटा रश्मि इे जाइए गोटा रश्मि ये से इे रश्मि गोटे जाइए गोटा रश्मि इे जाइए गोटा रश्मि गोटा रश्मि ये बाहु इे गोटा बाहु इे गोटा बाहु इे गोटा बाहु एपटे गोटे इे बाहु इे गोटा बाहु ये गोटे जाइए बुझिपाल कि या रश्मि कहते या बाहु कहते एम को नहीं कौन है कोण सृष्टि है। गोटा कोण सृष्टि है ये गोटा कोण सृष्टि है ये गोटा कोण सृष्टि है बुझिपाल। तापर से कौन है आमको ये बाछा पड़ो कौन ना ये चित्र में आमको बाहुर ना बाहर करा पड़ो ना लिखा आ कौन कोणर ना लिखा आ शीर्ष बिंदु माने जो बिंदु शीर्ष बिंदु कौटा है मूल बिंदु आ शीर्ष बिंदु एटाक है मूल बिंदु शीर्ष बिंदु डिफरेन्स आसीज बुझेगा कि गला को आम ना लिखिए कह ये उत्तर दे देख कौन कौन दे देख प्रथम चित्र यो चित्रटा कौन प फ ब फ प यो चित्र रे प्रथम चित्र कोणर ना कौन कोण ना देख एमती लिखिबार कौन प फ ब है प फ ब माने एपटू भी गणी पार प फ ब हो पार ना नहीं कौन ब फ ब किंतु एपटू ही कौन कर गणब है प फ ब गला जो गणिले चल कि मध्य तो युटाक रहा मूल बिंदुटा यहाँ प है कौन से शीर्ष बिंदु नाम कौन शीर्ष शीर्ष बिंदु कहले यहाँ है कौन प शीर्ष नाम फ है बाहुद्वयर नाम है बाहुद्वयर नाम बाहु किए बाहु बाहु यहाँ मुझे रश्मि एक रश्मि कह बाहु कह कारण दुईटा बाहु कोण सृष्टि हो जेहेतु कोण सृष्टि होगा बाहु को बाहु बाहरी पड़ो है। तेणु ये जेहेतु गोटा कोण सृष्टि होगा प फ ब ये बाहु के दुईटा एक ये दुई प फ आड़ा फ ब फ है कि बाहु दर नाम फ ब फ फरु ब आउटा कौन है फरु फरु ब दुईटा बाहु सृष्टि होगा बुझीपार तो या बाहु कहते यहाँ कोण हेले यू माने परु फ बाहु से फरु ब ये भी गोटा बाहु माने फरु ब माने एमती एपटू गणी कह जहाँ एपटू भी कह से कि फ है फरु ब गोटे बाहु फरु ब गोटे बाहु बुझिपाल। तेणु दुईटा बाहु को नहीं गोटे कोण सृष्टि है ये जो कोणटा सृष्टि है
କୋଉଟା ଏଉଟାକ ହେଲା ଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ତ ହେଲା ବାହୁ, ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ହେଲା ଫ ବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଫ ଫ ପ ହେଲା, ବାହୁ ବା ସେ ରଶ୍ମି ହେଲା, ବାହୁ ଦ୍ୱୟ ହେବ, ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯିବ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କ'ଣ ଚ ଛ ଜ, ଚରୁ ଗଲା କ'ଣ, ଚରୁ ଛ ଗଲା, ଛରୁ ପୁଣି ଜ ହେଲା, ମଝିରେ ରହିଲା ଏଉଟାକ, ଏଇଟା କୋଣ, ଚ ଛ ଜ କୋଣ, ତା ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଏମିତିକା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣ ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି ଏମିତିକା, ବୁଝିପାରିଲ କି ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ଶିଶ୍ର ବିନ୍ଦୁ ନାମ କ'ଣ, ଛ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ବା ଶିଶ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଏଠି ଛ, ଏଇ ଛରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ସବୁ ହେଲା ହେଲା। ବାହୁ ଦ୍ୱୟ, ବାହୁ ସେମିତି ଦୁଇଟା ବାହୁ ଆସିଯିବ ହେଲା, ଛରୁ ଜ, ଛରୁ ଚ, ଛ ଚ ଛ ଜ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ରଶ୍ମି ଆମେ କହିପାରିବା, ସେ ଏକା ନାଁ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲ କି ଗଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ମାନେ ଏଉଟାକ, ଏଠି ଯେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ଦେଖିଦିଅ, ଏଠି ଯେମିତି ଓରୁ ଆରମ୍ଭ, ଓରୁ ଟି ଗୋଟା ଗଲା, ଓରୁ ଡ ଗୋଟା ଆସିଲା, ମାନେ ଦୁଇଟା ବାହୁ ବା ଦୁଇଟା ରଶ୍ମି, ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟା କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ କି। ତୁମ କୋଣର ନାଁ କ'ଣ ହେବ ହେଲା, ଟ ଓ ଡ ବା ଡ ଓ ଟି ହେଲା, ଟ ଓ ଡ ହେଲା, ଦେଖିଲ ଟି ଟ ଓ ଡ, ଏଇଟା କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଓ, ବାହୁ ହେଲେ ଓ ଡି ବା ଓ ଟ ହେଲା ହେଲା। ବାହୁ ଦ୍ୱୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ଏଟା ତାର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ। ତାପରେ କୋଣ ଅଙ୍କନ ହେବ, ତାର କ'ଣ କମ୍ପାସ, ଆମର ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର, ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେଟା କରିବା। ଏ ଖାଲି ଜେନେରାଲ୍ ବେସିକ୍ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ହେଲା କି। ତାପରେ ପୁଣି ଅଲଗା ଆଉ ଆସିଲେ ପଛରେ ତାକୁ ଦେଖିକି ପୁଣି ଆମେ କୋଣ ଅଙ୍କନ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି କରିବା, କମ୍ପାସ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଏମାନେ ନେଇ କରିବା ହେଲା କି। ଆଗେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ବୁଝିଦେଲେ, ତେଣୁ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ରଶ୍ମି, ସରଳ ରେଖା, ବାହୁ ହେଲା ବାହାରିବ, ତାପରେ କୋଣ ତିଆରି ହେବ। ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ, ସବୁ କୋଣ ଏମିତି ଆସିଯିବ, କୋଣର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ବା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା, ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଜଣାଇବ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ହଉ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ପୁଣି ୟାକୁ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରେ ୟାକୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବୁଝିବା। ବୁଝିଲା ଯାଏଁ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ ହେଲା କି। କାରଣ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଠ ନଧଘୋଷ ବିଦ୍ୟା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ପାଠଟାକୁ ଯେତେ ଆମେ ଗୁଳେଇ ଘାଣ୍ଟି କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସେଟା ସେତେ ଆମର ରହିବ, ମନରେ ରହିବ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିବ। ନହେଲେ ପୁଣି ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ସବୁ କ'ଣ ପାଶୁରି ଯିବା, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଫର୍ମୁଲା। ଯେତେ ଆମେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ପଢ଼ିବା, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ହେଲା କି। କାରଣ ମେମୋରି ତ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁ ଇଏରେ ରଖିପାରିବନି ନା। କାହାର ମେମୋରି କେମିତିକା, କିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ରଖିବ, କିଏ ଡେରି ଡେରି ମନେ ରଖୁଛି, କିଏ ଆଜି ମନେ ରଖେ କାଲିକି ଭୁଲିଯିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟାର ସହିତ ଟଚ୍ ରହିବା ସେତେ ଆମର ସେଟା ରହିବ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା କି। ପାଠ ଯେତେ ମନେ ରହିବ, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆମେ ଯେତେ ଟଚ୍ ରହିବା, ପାଠପଢ଼ା ବହି ପତ୍ର ଏସବୁ କାହିଁ ଏସବୁ ମିଛ କହୁଛି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଟଚ୍ ରହିବା ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ପାଠ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଆଜି ପଢ଼ିଥିବା, ଆଉ ମାସେ ବର୍ଷେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆକୁ ଯାହା କି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସେ ତ ପୁଣି ଆମେ ପାଶୋରି ଯିବା। ଯେତିକି ମନେ ରହିବା କଥା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ମନେ ରଖିପାରିବାନି ନା ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଛେ, ଆମେ ନା କ'ଣ ସବୁ ଗୋଟେ ବହିରେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିବା, ବହିରେ 100-200 ପେଜ୍ ଅଛି, 200 ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଏକାଥରେ ମନେ ରଖିପାରିବା? ଆମର ଭିତରେ କିଛିଟା ମନେ ରହିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେ ପଢ଼ିବା ଇଏ କରିବା ତାହେଲେ ଅଧିକା ମନେ ରହିବ। ଯିଏ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଯେତେ ମନେ ରଖିବ ସେତେ ମନେ ରଖିପାରିବ, ଯିଏ କମ୍ ପଢ଼ିବ ସେ କମ୍ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ସେଇ ହେଉଛି ଜିନିଷ, ଏଇ ହେଉଛି ନଧଘୋଷ ବିଦ୍ୟା ହେଲା। ପାଠ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯେତେ ଆମେ ଟଚ୍ ରହିବା ସେତେ ଭଲ। ହଉ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରେ ଆସିବି। ଆଉ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।